Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette très rapide et facile à faire. Restez avec moi pour assister à la préparation de la recette. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم غنشارك معكم واحد التحلية بدون فرن سريعة التحضير وفي متناول الجميع. بقاو معايا نوريكم المقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un litre de lait, 150 g de sucre, 140 g de semoule fine, une demi-cuillère à soupe de maïzena, 2 sachets de sucre vanillé, 3 cuillères à soupe de noix de coco, 50 g de beurre. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو لتر من الحليب، 150 غرام من السكر، 140 غرام من السميد الرقيق، نص معلقة كبيرة من نشا أو مايزينا، 2 أكياس من سكر الفاني، 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند أو نوى كوكو، 50 غرام من الزبدة. On passe à la préparation. Dans le lait, on rajoute le sucre, la semoule, maïzena, la vanille et la noix de coco. Donc d'abord غادي ندوزو للطريقة. غادي في الحليب غادي نضيفو السكر، السميدة والنشا أو مايزنا ونوى كوكو ولا فاني. Après avoir ajouté tous les ingrédients, on mélange le tout. من بعد ما ضفنا كل عناصر الحليب غادي نخلطوهم مزيان. Sur feu doux, placez la casserole et remuez de façon continue jusqu'à ce que le mélange soit consistant. غادي نوضعوا الكاسرونه على نار مهيله ونبقاو نحركوا باستمرار بدون توقف حتى كيتعقد لنا الخليط. Une fois que le mélange est bien consistant, retirez du feu, ajoutez le beurre et mélangez bien. من يعقد لكم الخليط غادي تحيدوا الكاسرونه من النار وتضيفوا الزبده وتحركوا شويه. Versez le mélange dans le moule et laissez refroidir et puis on passe à la deuxième étape. غادي تخويو الخليط في المول وتخليوه يبرد. من بعد ندوزو للمرحلة الثانية. Pour la deuxième étape, on aura besoin de fruits. Moi, j'ai pris des kakis avec une petite cuillère à café de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre, 3 feuilles de gélatine que vous pouvez remplacer par une grande cuillère à soupe de maïzena et un jus d'un citron. بالنسبة للخطوة الثانية غادي نحتاجو للفاكهة. أنا خديت الكاكي ملعقة صغيرة من الزبدة، 2 معالق كبار من السكر و3 أوراق ديال الجيلاتين. يمكن لكم تاخذوا ملعقه كبيره من النشا او المايزينا في بلاصه الجيلاتين الا ما توفرش عندكم، وعصير ديال واحد الحامضه. Alors là, on va éplucher les kakis, les couper, ensuite on va les mixer. دابا غادي نحيدوا القشره ديال الكاكي، من بعد غادي نقطعوه ونطحنوه.
Après avoir rajouté le sucre et le jus d'un citron, on place la casserole sur feu doux et on remue jusqu'à ébullition. Puis on rajoute la gélatine et le beurre et on mélange à nouveau. Après on retire la casserole du feu. بعد ما نضيفوا السكر وعصير الليمون على الكاكي كنوضعوا الكاسرونه فوق النار مهيله مع التحريك. منين يبدا كيغلى كنزيدوا عليه لا جيلاتين والزبده ونحركوه مزيان من بعد نطفوا عليه. Une petite précision, pour les kakis, vous pouvez le remplacer par les fraises, les kiwis ou l'orange, n'importe quel fruit. بغيت نوضح لكم واحد المسألة هنا. أنا درت الكاكي ولكن يمكن لكم نتوما تعوضوه بالفريز الكيوي أو البرتقال ولا الفخوي اللي متوفر عندكم. Une fois qu'il est froid, retournez-le sur une assiette de service et mettez le mélange de kaki sur le fond des tartes. بعد ما كتبرد كنقلبوها فوق الطبق ديال التقديم وتوضعوا عليها الخليط ديال الكاكي. Pour la déco, chacun peut décorer comme il le souhaite. Moi j'ai pris une kaki, je l'ai coupée et j'ai formé avec une fleur. بالنسبة للتزيين يمكن لكم تزينوا بأي طريقة كتبغيوها، كل واحد والإبداع ديالو. أنا خديت حبة ديال الكاكي قطعتها ودرت بها وريضة. وصلنا للنهاية ديال الفيديو. ما بقى لي غير نودعكم نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك والاشتراك في القناة. On arrive à la fin de la vidéo. Il ne vous reste qu'à servir. Bon appétit à tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.